अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारा मौजू है शुगर से पैदा होने वाले अवारिस, जिसमें सबसे बड़ा मर्ज़ जो है वो गैंग्रीन है, जिसमें डॉक्टर्स अक्सर नौजवानों की या बुढ़ापे में इनका शिकार होने वाले लोगों की अंगूठा, टांग या आपके काटने पर असाब कोई भी हिस्सा जिस्म का उसमें वो काटने के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं, जिससे माजूरी का खदशा ज़हनों में पैदा हो जाता है। और ये अमल जो पैर काटने का, अंगूठे काटने का, टांग काटने का जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे मरीज़ एक दफ़ा मेरे पास ज़रूर आ जाए। ऐसे सैकड़ों मरीज़ आए हैं जिनको डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी अंगूठा कटेगा, टांग कट जाएगी, दोनों टांगें कट जाएंगी। बात यह है कि जब माजूरी हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी अज़ाब बन जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता पहले अंगूठा कटेगा, फिर हाथ घुटना तक कटेगा, टखने तक कटेगा, और फिर आपका कटते कटते आप दुनिया से कट जाएंगे। आइए मैं आपको लेकर आता हूँ उस तरफ जहाँ सेहत मौजूद है, जहाँ आपकी ज़िंदगी की ज़मानत मौजूद है, जहाँ आप अपने आप को मुकम्मल तरीक़े से सेहतयाब कर सकते हैं। इस मर्ज़ से, शुगर से न सिर्फ निजात हासिल कर सकते हैं, बल्कि आप ज़िंदगी की तमाम सलाहियतें आपके अंदर जो बॉडी में कमी वाक़ हो गई उससे आप बेहतर हो सकते हैं। फ़ायदा आप वो तमाम सलाहियतें वापस आ सकती हैं, क्योंकि शुगर से जो है वो आपकी पैरों की ख़ास तौर पर दौरान खून जो है पैरों की तरफ जो होता है, वो पैरों की तरफ टॉक्सिन्स चले जाते हैं, पैरों की तरफ यूरिक एसिड चला जाता है, पैरों की तरफ जो है पाँव में आप वो तमाम नसें जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से उन नसों में दौरान खून कम होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि जब पैरों में सनसनाहट पैदा होना शुरू हो जाए, जब पैर सुन होना शुरू हो जाए, जब आपके पैरों से चप्पल उतर जाए और आपको पता ना लगे, जब पैरों में कोई पत्थर लगे या कोई चोट लगे उसका आपको एहसास ना हो, तो समझ लीजिए आप गैंग्रीन की आप उस पर दहलीज पे पहुंच चुके हैं। आपको अब चंद ही दिनों में डॉक्टर्स आपको एक नवीद सुनाने वाला है, एक ख़तरनाक खबर सुनाने वाला है कि आपके अंगूठा कटेगा, आपका घुटना कटेगा या आपकी टांग कटेगी। ये खबर एक हादसा जानका से कम नहीं होती, जहाँ पर आपको ये खबर जब मिले तो आपको एहसास होना चाहिए आप अपनी गलतियाँ जो की हैं, खाना खाते ही सो गए, या आपको अगर महसूस होता है कि आपके अंदर नकात और कमज़ोरी है और आप मुसलसल बिस्तर पर पड़े हुए हैं, तो ये याद रखिए आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। आप उलट चलें, अगर बैठने को दिल चाहता तो खड़े हो जाएं, लेटने को दिल चाहता तो बैठ जाएं, आपको अगर चलने को दिल चाहता है तो दौड़ना शुरू हो जाइए। अपने आप को कंज्यूम कर लीजिए, अपने अंदर तहरीक पैदा कीजिए, अपने अंदर चेंज लाइए, हालात के मुताबिक उलट चलिए। आपको इंशाअल्लाह ये बहुत अमल है, एक्सरसाइज, वॉक, तहरीक, समझे ना, तो यही खून गर्म रखने का एक बहाना है। आपको सुस्ती, नाअहली, कमज़ोरी, नकाहत आपको बीमारी की तरफ और आपको अपाज करने की तरफ ले जा रही है। इसी तरह आपको जो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, नीम के पत्ते 15 लीजिए, स्वांजना के पत्ते लीजिए, वो तकरीबन इतनी मिक़दार में स्वांजना लीजिए, और इसी तरह मेथी दाना और कलौंजी, ये आधा आधा चम्मच लेकर 3 गिलास पानी में बॉयल करें, और एक गिलास सुबह निहार, एक शाम को और एक रात सोते वक्त। इससे आपके गुर्दों का फेल बेहतर होगा और आपके टॉक्सिन्स निकलेंगे, यूरिन आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा, और आपको शुगर का लेवल आपको कम होना शुरू हो जाएगा। बाज़ारी चीज़ें, जंक फूड, तली हुई चीज़ें का इस्तेमाल, और मिर्च, मसाले, अचार, गोश्त, ये इसका मिक़दार जो बिल्कुल बंद कर दीजिए।
اور سبزیاں، ابلی ہوئی سبزیاں زیادہ کھائیے، اس میں توری، ٹینڈے، گھیا، کدو وغیرہ کا موسمی پھل استعمال کیجیے، جس میں پپیتے کا خاص طور پر پپیتا، آڑو، انگور جو ہے وہ آپ کھائیے۔ اس کے علاوہ جنک فوڈ کے ساتھ ساتھ آپ بیکری کی چیزیں بالکل بند کر دیجیے، چینی کا استعمال بالکل بند کر دیجیے۔ آپ کو اصلی شہد اور خالی شہد آپ کا شوگر میں کبھی اضافہ نہیں کرے گا، بشرطے کہ وہ اس پہ گارنٹی ہو کہ یہ اصلی شہد ہے، اس کا استعمال بھی آپ کے لیے اچھا ہے، مناسب ہے۔ اور اسی طرح آپ کو اگر آم کھانا ہے تو ایک آم روزانہ کھا سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ اس کو آپ کنزیوم کریں، آپ سیڑھیاں اتریے، سیڑھیوں سے چڑھیے، لفٹ کا استعمال بالکل بند کر دیجیے، اور کوشش کیجیے کہ آپ کو اگر 8 سے 9 گھنٹے آپ سوتے ہیں تو آپ کو وہ نیند پوری ہونی چاہیے، وقت پہ سوئیے اور وقت پہ اٹھیے، 5 وقت نماز پڑھیے اور صبح کے وقت میں پانی کا استعمال کیجیے۔ اگر اس پانی میں جو آپ صبح نہار استعمال کر رہے ہیں، اس پانی میں آپ امرود کے پتے 5 پتے، 5 آپ آم کے پتے شامل کر لیجئے، 5 آپ نیم کے پتے شامل کیجئے، تھوڑا سا سوہنجرا ڈال لیجئے اور تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ ڈالیے، اس میں ادرک اور لہسن تھوڑا سا ڈال لیجئے اور تھوڑا سا کھیرا ڈال کر کاٹ کے ڈالیے اور اس کا پانی آپ استعمال کیجئے۔ آپ 41 دن میں یقین مانیے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، یہ کایا پلٹ ہو جائے گی۔ یہ آپ کے لیے بہترین نسخہ جات میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ اس پہ عمل بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو یہ ویڈیو بھی سینڈ بھی کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ اور دوسری بات، میرے مطلب کے نمبر چل رہے ہیں، اس پر آپ کانٹیکٹ کر کے ہم سے مشاورت لیجئے، علاج کروانے کے لیے تشریف لائیے اور اس سے ہمیشہ کے لیے نجات۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ زندگی اور موت کے درمیان آپ کھڑے ہیں۔ اگر زندگی عزیز ہے تو موت کو شکست دے سکتے ہیں بہترین علاج کے ذریعے۔ اپنی زندگی کو، اس جسم کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے، اس کے ساتھ بھرپور توانائی اس کو پیدا کرنے کے لیے جتنے آپ جسم کو آپ حرکت و عمل میں لے کر آئیں گے اتنی آپ کی توانائی بحال ہوگی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔